पर्याय भावुची ए 5-10टा पंचायत रे कौ परिवार ताको लोक जानी नहीं समस्ते जानी किए केमिति ताको भावे आज चषा घर गोटे भाषा अच्छी हड़ा मला परे चाषी तार गुण बाहुने आज मृत्यु पर समस्ते ता गुण बाहुनुचंती प्रत्येक भोजी रे बानांबर बाबूंकर भेष पोशाक मुंडे ठेकाटिए बांधी धोती पंजाबी जेमिति बानांबर बाबू प्रत्येक लोकंकर भोजी ये जेमिति एक परिपूरक भली लागे एथिपाई लागे तांकर वेश पोशाकटा प्रत्येक भोजी रे प्रत्येक न्याय निमंत्रण प्रत्येक परिवार रे जेमिति से भोजी सह तांकर भेषटा घेनाए तांकर मृत्यु पर से भली गोटे भेष करुथुवा से अगणा रे बा भोजी रे के बुलुथुवा जने व्यक्ति वक्ता व्यक्तित्व बोधे आउ देखा हेबे नाही मृत्यु तांकर एथिपाई पवित्र कहूची मृत्यु पूर्वरु किछि जड़ झाड़ा बांति रे किछि लोक पड़ी थांती एवं तांको किछि लोक गोमूत्र सेवा करिबा पई कि घृणा करतांती किए नासना पाई थांती विभिन्न प्रकार कथा सीए किंतु ए 50टी पंचायत लोकंकर समस्त की सेवा देई की जाईची किंतु काहारी पाखरु सेवा नेई नाही हठात पड़ी जाईची ता मृत्यु को किए किमिति भाबी पारे मु किंतु एमिति भाबिनी एक विदग्ध ज्ञान विशुद्ध चैतन्य रे परिपूर्ण थिबा पाख आख 50टी पंचायत जदि गणा जिबे स्वर्गत बानांबर सामल 1 नंबर रे गणा होबे विधि विधान संविधान जाति जातक यौतुक भाग्य भोग भगवान सबुथेर जदि पचारा जाए बानांबर बाबूंकर केही बोधे ताकू काटिला भली लोक नाहंती एटी पूज्य पूजार ब्राह्मण माने पूजा करंती जागिंक ब्राह्मण माने पूजा करंती किंतु समस्ते बोधे परोक्षरे हो प्रत्यक्षरे हो बानंबर बाबूंकर साहाय्य समस्ते आशा करंती से मुरुज पकेबारे हो मंत्र पाठ करिबारे हो जड़ा तेल रे घी दबा पर्यंत हो ये समस्त उपस्थित तांको पई आवश्यक मृत्यु तांकर एथि पई समस्ते तंबीभूत हो जाइछन्ती समस्तंकर जेमिति एक अघोषित आवश्यकता मनुष्यटीए ए अंचल बोधे चली जाइछि दुख एथि समस्त करुचन्ती किए केमिति करि पारे मु भाबु नै जड़े लोक के दुखित नुहंती तांकर मृत्यु रे समस्ते दुखित धरारे रहिबो पड़ी दुखार्जित भनष्ठे महिष गोधन अश्रुमुखी भार्य जीव गृहद्वारे रही सोजने संसाने जीवे सब बही प्रियतम देह जीव चिता जाए साथे धर्म एका जीवे जीव परलोक पथे पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जमानी जठरे शयनम एथि मृत्यु हुए आउ एक कार्यर विश्राम पाई टिके पूर्व सारे बस्ते मंच उपर मु कहूली 74 वर्ष वयस्क बारंबर बाबू 74टी वर्षा बसंत वैशाख जीवन में अतिक्रम कर जड़े विदग्ध ज्ञानी विशुद्ध चैतन्य परिपूर्ण थिबा जड़े खंडायत लोक जो परिवार से जाइथिले जो परिवार वंश बुनियाद अभिजात्य परंपरा नीति आदर्श चरित्र स्वभाव स्वाभिमान का पाखरे जड़े जदि देखा दिंता से मुझे भावुची गोटे भल हाँ बानांबर बाबू प्रति श्रेष्ठ श्रद्धांजलि हाँ बोली बुद्धे मुझे भावुची किछि लोक आसीबे संसार को चली जिवे बहुत लोक आसंती मनुष्य जन्म हेले मरे देवता भी जन्म हेले मरे जन्म ताहार सार्थक मृत्यु पर जा पई गुड़ी मटी झुरे मनुष्य को एथि पई बेले बेले कहा जाए जेते बेले बानांबर बाबू आसंती एवं जाती को परिवार भोजी पर्व निमंत प्रथम रु शेष पर्यंत किए घंटाए जाए पड़े आसे किए 2 घंटा जाए पड़े आसे किए अध घंटा जाए पड़े आसे किंतु शेष पर्यंत से वेश पोशाक थांती भोजी सरे विवाह व्रत सरे विवाह व्रत ठार जेते गुड़िए कार्य अच्छी शौच कार्य हो अशौच कार्य हो बानांबर बाबू से उपस्थित थिबे ही थिबे बानांबर बाबू को जदि अनुपस्थित होइदिबो से भोजी शोभा मंडन करिबो नाही 50टा लोक ततरे कोइ ना कि बाबू नाम कोइ ना से आसी ना कि तांकर गुडी ना बाबू नाटी परिचित समग्र प्रचार प्रसार लाभ करिछि समग्र अंचल ए अंचल जेते प्रथम उपस्थित थिबे एवं तांकर अनुपस्थित प्रथम जते बेले राति 10टा बेले निकु मते फोन करी कहले नलियम कोठी अछ मु कहली मु खड़गपुर जात्रा रे अछि
ତମେ ଟିକେ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ଖଡ଼ଗପୁର ଅନାମତରୁ ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ବାଙ୍କୁଚଟା କୁଣ୍ଢେଇକି ବଇଛି ଖଡ଼ଗପୁର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସେଠି ଯାଇପାରିବି କେମିତି? ମନ ଛଟପଟ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆସିବାକୁ କୌଣସି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖଡ଼ଗପୁର ସିଧା ଆସିଲି, ଘରକୁ ନ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କ ଘରେ ଆସି, କେହି ଉଠି ନଥିଲେ ଆଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମୁଁ ସକାଳୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ କିଏ ଆସିଥାଏ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିକି ଆଙ୍କ ଘରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏକା ଧାରାରେ ସେ ଜଣେ କଳାକାର, ଏକା ଧାରାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ, ଏକା ଧାରାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ସେ ଏଭଳି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଜୀବନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ, ଗୋଟିଏ ନୀତିରେ, ଗୋଟିଏ ନେତାରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ବକ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହାନ୍ତି। 3 ଦିନ 5 ଦିନ କିଏ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇକି ଏ ପାଖରୁ ପଳେଇଲେ ସେ ପାଖ ଦଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ସେ ପାଖ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ କୋଉଠି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ବିରଳ, ପ୍ରାୟ ବିରଳ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଅଲଗା କଥା, ଏଇଭଳି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିରଳ। ଏଭଳି ଲୋକକୁ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରତମ କୋଣରୁ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ବି ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯିବ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ, ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେ କେହି ଗୋଟିଏ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପୂରଣ କରନ୍ତେ ସେଟା ସବୁଠୁ ଭଲ କଥାଟିଏ ବି ହୁଅନ୍ତା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାନାମ୍ବର ବାବୁ ଜଣେ ଏଭଳି ଲୋକ, ବୋଧେ ସେ ଭାବୁଛି ମଣିଷର 10ଟା ଗୁଣ ଥାଏ। ଧର୍ମ ବୋଲି ଯାହା କୁହେ ଧୃତି, କ୍ଷମା, ଦଣ୍ଡସ୍ତେୟ, ଆସ୍ତେୟ, ସଚେନ୍ଦ୍ର, ନିଗ୍ରହ, ସତ୍ୟମ, ଅକ୍ରୋଧ, ଦଶକମ୍ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଅକ୍ରୋଧ। ତାଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି? ବୋଧେ ତ ଭାବି ପାରୁନି ନାହିଁ କେହି। ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ କଣ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି? ନାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଉ ଧର୍ମର ବା 10ଟା ଲକ୍ଷଣ, ସେ 10ଟା ଲକ୍ଷଣରୁ 8ଟି ଲକ୍ଷଣ ବାରମ୍ବାର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କହିବା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଗୋଟା ସୋଦାସୁଦି କରିବା, କାହାକୁ ଗୋଟା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା। ଏଭଳି ଲୋକ ବୋଧେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାଇ ଭାବିପାରୁନି କରିଥିଲା ଭଳିଆ କେହି। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଳି ଲୋକଟିଏ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁଟିଏ, ସେଇଭଳି ଲୋକଟିକେ ଆମେ ହରେଇ ବଇଛେ। ସେ ଲୋକ ଯେ ଆଉ ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ ତା ଆଶା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ପରିବାରରୁ ସେଇଭଳି ଲୋକ କିଏ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାଜନ, ସହନୀୟ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି, ବକ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦୁଇ ଜଣେ ପଦାକୁ ଗଲେ ଏଇ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବଜେଇ ରହିବ। ସେ ଯାଇତାଇ ପରିବାରର ଜଣେ ବଂଶ ବୁନିୟାଦ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ ଏକ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଟେକା ରଖିବା ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉଠି ବସିଗଲେ ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଛିଟ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ଏକ ବଂଶଜାତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ଜଣା ପଡେ ସେ ଭେଷ ପୋଷାକରୁ। ସେଇଭଳି ଭେଷ ପୋଷାକ ବୋଧେ ଆଉ ତ ବୋଧେ କେହି ବୁଝୁନା, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବନି ଭୋଜି ପର୍ବରେ ଭାବୁଛି। ଏଠି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ବକ୍ତା ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛି। ମୋ ପରିବାରର ଘର ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡି ପାରୁନୁ। ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ନୁହେଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରତମ କୋଣରୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ସେଇ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦେବତା ଭଳି ସାର୍। ଆଜି এই অঞ্চলে ধন্যবাদ দেব পূর্ব ধাড়িয়ে কইদৌছি, আজি আপনার পাখে এক পরম ব্রহ্ম ভজন সন্ধ্যা ভুবনেশ্বর আসি উপস্থিত হয়েছেন। অল্প সময় পরে 2 মিনিট পরে সেই ভজন কার্যক্রম আরম্ভ হব। সেই ভজনটা এই গ্রামাঞ্চল নুহে, যাহা কি জানি না এই সাই পড়িশা সেই ভজন সন্ধ্যা আসিছি, যা জানিছি সারা ওড়িশা। সেইভাবে ভজন সন্ধ্যাকে আমি উপভোগ করা শুণবা ভজন সমস্ত অনুরোধ করুছি সমানে উপস্থিত রহি ভজন সন্ধ্যার পবিত্র গীতকু শ্রবণ করবে এবং উপভোগ করবে। সর্বশেষে আসিথিবা আমার মঞ্চ উপরে বসিথিবা অতিথি এবং ভাষণে যোগ দেইথিবা এবং শুভেচ্ছু সমস্তଙ୍କୁ যোড় হস্তরে হৃদয়র অন্তরতম কোণরু নমস্কার করা যাଉଛି। সভাপতিଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରା ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର।